वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान एक नए IMF प्रोग्राम में जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF के साथ तमाम मामला खुश उसलूबी से तय पाए हैं और रवामा बोर्ड के इजलास में माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी कहना था कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं, अब कोई रुकावट नहीं है। जबकि वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ी है और IMF प्रोग्राम के बाद शरह नमू की ग्रोथ के लिए इक़दाम करेंगे। अब पाकिस्तान जबकि नए IMF प्रोग्राम में जा रहा है, इस प्रोग्राम के हमारी मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं? डॉक्टर ज़ुबैर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, उनसे हम इस प्रोग्राम के हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हमने जो पिछला जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट था और एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट थी, उसमें बड़ी कड़ी शराइत देखी थी। अभी भी आपको लगता है ये जो 37 माह की एक एंगेजमेंट पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने जा रही है, इसमें जो मईशत है उसके हवाले से कुछ बड़ी सख्त फैसले होंगे, सख्त शराइत जो है वो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए? जी, जो शराइत होंगे इस नए 3 ईयर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में, वो तो उन्होंने पहले से डिस्कस कर लिए थे और अपनी जो स्टाफ ने जो अपनी एक प्रेस रिलीज की थी उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने उसकी जो ब्रॉड कॉन्टोर्स हैं वो पहले उन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत की हालत जो है ना, वो इतनी बिगड़ी हुई थी कि ये प्रोग्राम अप्रूव होने से पहले ही कोलैप्स करने लग गया। कैसे? सबसे अहम चीज़ उसमें होती है ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, कि जो ज़र मुबादले की रिक्वायरमेंट होती है 3 साल के लिए, वो उसका जो पहला साल है उसके लिए तो कम से कम मुकम्मल डॉलरों की मौजूदगी होनी चाहिए जो पाकिस्तान को दरकार होंगी पहले साल ही में। इसलिए कि उसमें कर्जे ज़्यादातर तो कर्जों की वापसी है, और तो उसमें जो बायलैटरल हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें कर्ज दिया हुआ है, उनसे मिन्नतें कर करके हमने अभी वो रोल ओवर, उनकी जो कर्जे थे उनको रोल ओवर कराया। आज अभी तक हुकूमत ने ये नहीं समझाया कि वो किस तरीके से उन्होंने वो रोल ओवर करवाया है। ये तो कहते हैं IMF की, हमारे जो IMF की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी है, लेकिन ये तो बताएं कि ये जो बायलैटरल क्रेडिटर्स थे उनको क्या देना पड़ गया, ये 6 बिलियन डॉलर्स की जो कमी आ रही थी। ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हमारी 27 से 28 अरब डॉलर है हर साल की, और वो इस प्रोग्राम में बरकरार रहेगी। पिछले प्रोग्राम के आखिरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने अगले 2-3 साल की पेशेंट गोई किया और वो इसी तरह बरकरार है। एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ तो होती नहीं है पाकिस्तान में, तो एक या एक जगह से कर्जा लेंगे, हम दूसरी जगह को देंगे। तो ये सब चीजें जो है ये इस प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा साया है, और मेरे ख्याल में तो ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा उसको पूरा करना। जी अच्छा, हमने देखा IMF के जो पीरियोडिकल रिव्यूज होते रहे जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ, उनके साथ भी बड़ी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती थी। फिर मिनी बजट और लेजिस्लेशन की भी एक भरमार आती थी। तो अभी ये जो 6 माह बाद एनुअल ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी के अंदर हमारे पीरियोडिकल रिव्यूज होंगे, उसमें भी आपको लगता है ऐसी ही सूरत हाल रहेगी? बिल्कुल वैसे ही रहेगी जी। देखिए, वो तो जो आपको पैसे देंगे 7 अरब डॉलर, वो तो 3 साल 37 महीनों पर 3 साल के ऊपर वो फैले हुए हैं, और जो हर दफ़ा एक किस्त देंगे उससे पहले वो आकर मईशत की मुआयना करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मईशत की 2 चीज़ें मुआयना करेंगे। एक ये कि क्या पाकिस्तान ने जो पॉलिसीज और जो इक़दामात की वादा किया था वो उन्होंने किए हैं कि नहीं। दूसरा ये देखेंगे कि क्या उन इक़दामात से वो नताइज हासिल हुए हैं या नहीं जो IMF एक्सपेक्ट कर रहा था, उनकी तवक्को थी। तो वो जब अगर वो देखें या एक या दूसरे में कमी होगी तो वो कहेंगे अच्छा जी और इक़दामात लें। तो वो जो डू मोर का जो मसला है वो चलता रहेगा। अब पाकिस्तान ने देखे ना, शुरू इब्तिदा किस चीज से की है। पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं
اب یہ یاد رکھیے کہ 24 پروگرام آئی ایم ایف کے گزر چکے ہیں، یہ 25واں ہوگا، یہ آئی ایم ایف کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ 2000 پچھلے 10 سال میں ہم نے 5 پروگرام کر چکے ہیں، یہ چھٹا ہے۔ ایسا یہ تو پاکستان نے ہم نے ریکارڈ قائم کر دیا کہ ہماری معیشت غلط راستے پر ہے، اور جو بھی آئی ایم ایف ہمیں بتا رہا ہے وہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر رہا۔ یہ چیز جو ہے یہ سب سے اہم ہے، اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب کوئی بھی ملک یا ادارہ یا ایک انسان جب وہ مقروض ہو جائے اور وہ قرضے واپس نہ دے سکے تو سب سے پہلے اس کو اپنے اخراجات میں بے تحاشا کمی کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے نئے فائنانس منسٹر آئے حالانکہ بینکر ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، انہوں نے میں تو کہہ رہا تھا کہ 30% 30% اخراجات کم کریں، انہوں نے 30% اخراجات بڑھا دیے۔ جب بڑھائے تو آئی ایم ایف نے کہا یہ جناب پھر اور ٹیکس بھریں آپ۔ دیکھیں یہ بڑا اہم نکتہ، یہ سن لیں، انہوں نے کہا کہ اور ٹیکس بھریں۔ جی میں ایک اور کوشچن ساتھ ہی اس وہ ٹیکسز کی وجہ سے گا، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہوتی رہی کہ آئی ایم ایف کو اب ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کم ہوا ہے اب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان؟ وہ تو جناب پتہ نہیں، وہ تو ہمارے جب اب وہ ہوگی نا پرفارمنس اس کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ وہ آئی ایم ایف کسی کے ساتھ ٹرسٹ کے اوپر کام نہیں کرتا، تمام ممالک وہاں پر، میں آئی ایم ایف میں بڑے سال کام کیے، بڑے پروگرامز کنٹری میں کام کیے، وہاں پر یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرضہ ہم تب دیتے تھے کہ جب وہ اپنی جو وعدہ شدہ اقدامات تھے اور پالیسی سے وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے تھے، اور پھر ان کے اثرات ہم دیکھتے تھے کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ تو ایک نمبر کی وہ پڑتال کرتے ہیں، وہ اس لیے آئی ایم ایف کی جو بات ہوتی ہے اس کو باقی تمام ادارے بھی سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس وہ اختیارات ہیں انڈر آرٹیکل 4 آف دی ایگریمنٹ، جس پر ہر ملک ممبر بنتا ہے، کہ وہ آپ کے فائنینس کے تمام ڈاکیومنٹ چیک کرتے ہیں، اپنی تسلی کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے چیک کرتے ہیں۔ تو وہ تو چلتا رہے گا، ٹرسٹ ہو یا نہ ہو وہ تو انہوں نے چیک کرنا ہی ہے، سمجھے؟ یہاں پر ٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ معیشت کو صحیح طرف لانے کے لیے مناسب ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ ہم اخراجات بڑھا رہے ہیں، اخراجات کے ساتھ ٹیکسز بڑھیں گے تو معیشت بیٹھے گی، جب معیشت بیٹھے گی تو ٹیکس کلیکشن کی جو ریونیو کے ٹارگٹس ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکیں گے، تو وہ آئی ایم ایف کی جو شرط ہے کہ آپ ریونیو اتنا کلیکٹ کریں وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مسلسل ایک گول چکر میں ہم چلتے رہیں گے۔ ان کے کہنے پر ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو ہائی رکھا، اس نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں تو یہ میرے خیال میں یہ بات بننے نہیں لگی۔ اب وہ آپ کو $7 ارب اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کا صرف آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ $6.5 ارب سے زیادہ ہے، تو وہ تو اپنا قرضے کو انہوں نے، تو آپ کو لگتا ہے آنے والے سال جو ہیں وہ ہماری معیشت کے لیے جو ہے وہ بڑے مشکل ہوں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے، بہت ہی مشکل ہوں گے۔ پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک۔